Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you are doing fine, everyone. Okay, so welcome back to our English class with me, Miss Uci. Today, we will have another discussion of TOEFL listening section, and we will start from part A. So we will have 10 questions. Kita akan punya 10 soal to discuss together, untuk dibahas bersama ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai. Jadi di sini saya akan memutar dulu ya, memutar dulu rekamannya. Setelah itu kita akan bahas satu-satu. So I will play the recording first, and then we will discuss each number together. So you know the answer. Alright, let's get started. Number 1. Hold on. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Excuse me, your car is blocking my driveway, and I need to go to the store. Oh, I'll move it right away. What will the man probably do? Okay, we can hear from the recording bahwa di sini pertanyaannya adalah tentang what will the man probably do. Yang ditanyakan adalah apa? Si cowok ya teman-teman. Dimana si cowok ini adalah speaker kedua. Nah, apa yang akan dilakukan speaker kedua begitu ya? Otomatis kita harus lihat konteksnya dari speaker pertama. Pada speaker pertama tadi si woman bilang, "Excuse me, your car is blocking my driveway and I need to go to the store." Nah, berarti ini mobilnya siapa yang blocking jalannya? Adalah mobilnya yang cowok. Otomatis kita harus mencari mobil dengan kata keterangan milik si cowok ya. Di sini yang ada kemungkinan benar adalah C dan D ya. Oke, C dan D. Apakah D park his car in the driveway? Tidak ya, karena tadi kita tahu bahwa mobilnya menghalangi jalan, otomatis harus dipindah. So the answer for number 1 is C. Begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk yang nomor 1? Jika teman-teman tidak melakukan predicting questions, is it easy for you? Oke, kalau masih kesulitan, sekarang kita menggunakan trik yang sudah saya ajarkan ya. Berarti kita harus predicting questionnya dulu. Begitu, anticipating question is a must teman-teman. Kalau kita lihat nomor 2 ya, kita harus bisa menebak kira-kira pertanyaannya tentang apa sih begitu ya. A, B, C, D. Kita lihat di sini ada kata-kata he agrees, he doesn't want, he wants the salad, garlic. Kalau kita lihat mayoritas di sini adalah subjeknya he, berarti yang ditanyakan adalah tentang si cowok. Berarti nanti kita harus fokus pada kalimat yang diutarakan si cowok. Biasanya karena sudah ada penekanan di option seperti ini adalah untuk speaker kedua teman-teman. Jadi nanti selain kita memperhatikan speaker pertama, kita harus lebih fokus pada speaker kedua. Begitu ya. Oke, let's play the recording. Number 2. I've got a recipe for a garlic and hot pepper chicken dish. Want to try it tonight with a green salad? You know, my stomach's a little on edge. I'd prefer something bland. What does the man mean? Oke, dari sini kita tahu bahwa si cewek menawarkan apa? Menawarkan sesuatu kepada si cowok ya, makanan. Garlic and hot pepper chicken dish. But the man answer seperti apa? My stomach's little on edge. I prefer something bland. Jadi dia merasa bahwa perutnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia mau sesuatu yang tawar. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentang what does the man mean, berarti jawabannya adalah yang yang B. He doesn't want spicy food. He don't want it. He doesn't want it. Dia nggak mau ya, begitu. Nah, sekarang kita prediksi dulu pertanyaan untuk nomor 3 ya. He's not the one to blame. Somebody just left. He has been looking for the key. Somebody is knocking at the door. Oke, di sini kita harus tetap fokus pada pembicara kedua ya teman-teman. Mungkin yang ditanyakan adalah tentang he atau tentang key. Kita tidak tahu. Mari kita dengarkan ya. Jadi predicting question itu belum tentu benar pertanyaannya teman-teman. Hanya saja teman-teman sudah bisa terbantu dalam
mencari jawabannya. Informasi apa sih yang teman-teman butuh dengarkan di dalam rekaman? Nah, itulah pentingnya predicting question ya. Jadi jangan bilang bahwa susah Miss, pertanyaannya belum tentu benar. Iya, memang seperti itu. Namanya juga predicting, namanya juga guessing ya. At least it may help you to to find the key in the recording seperti itu. Okay, now number 3. Number 3. Somebody's been leaving this door unlocked. Don't look at me. What does the man mean? Nah, kalau ada kata-kata pertanyaan, what does the man mean? Berarti yang ditanyakan adalah, apa yang dimaksud si cowok? Si cowok tadi bilang apa sih? Don't look at me. Kalau teman-teman bilang seperti itu ke teman-temannya, oh don't look at me, itu berarti apa? Ya jangan sangka aku dong, begitu kan ya. Maksudnya jangan lihat aku tuh, tapi jangan sangkakan aku, begitu kan artinya. Nah, so it is the same to this case ya. Sama seperti kasus yang ini. Kita lihat jawabannya, yang dimaksud dengan kata-kata don't look at me itu apa? A, he's not the one to blame. B, somebody just left. C, he has been looking for the key. D, somebody is knocking at the door. Otomatis jawabannya adalah yang A, karena dia tidak mau menjadi seseorang yang disangkakan atau dituduh begitu ya. He's not the one to blame. Okay, now we move to number 4. Kita prediksi dulu pertanyaannya. Wipe the snow, turn on the radio, unpack his suitcase, take his boots. Kalau ada seperti ini ya, verb ya, diawali verb, option-optionnya biasanya ini pertanyaan tentang what does someone probably do atau suggestion. Ya, coba kita dengarkan. Kira-kira pertanyaannya tentang apa? Number 4. The radio says there may be snow today. You'd better grab your boots just in case. I was planning to do just that. What will the man probably do? Nah, betul kan ya? Ada kata-kata what will the man probably do, itu dia pertanyaannya. Kita sudah benar, teman-teman. Jadi tips yang kedua adalah ketika teman-teman melihat verb di awal option, berarti itu kalau pertanyaannya tidak tentang what will someone probably do, berarti tentang suggestion atau saran, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, speaker pertama bilang the radio says there may be snow today, gitu kan. Lalu dia menyarankan you'd better grab your boots. Nah, si cowok bilang apa? I was planning to do just that. I was planning to do just that. Berarti iya, saya juga mau melakukannya kok, begitu ya. So it means that the answer is yang mana kira-kira? Yang jawabannya adalah yang dia. Take his boots with him. Iya, karena kita di sini membicarakan boots, teman-teman. Okay, let's move on to number 5. Oops, kita prediksi dulu. She doesn't think, she heard, she is the only, she found the newspaper. Oke, berarti kita fokus pada she ya, teman-teman. Kira-kira she-nya ini kenapa? Begitu. Oke. Number 5. It's too bad you didn't tell me the news about Professor Tompkins earlier. I only found out myself just now. What does the woman mean? Betul kan? Kita harus fokus pada si ceweknya ya sebagai speaker kedua. I only found out myself just now. Maksudnya itu apa? Saya baru saja found out myself just now. Baru saja tahu ya. So it means that the answer is the same to B ya. She heard the news quite recently. Baru aja dia dengar begitu ya. Kita move langsung ke nomor 6. She took, she'd like to take, she missed, she spent. Oke, kita harus fokuskan pendengaran kita tentang she. Apa sih yang dimaksud dengan she ini? She ini kenapa? Ya, si cewek ini kenapa? Oke, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Jadi predicting question itu belum tentu kita harus tahu 5W1H-nya. Tapi cukup tahu apa yang akan kita cari itu sudah cukup teman-teman. Begitu ya.
Number 6. Hi, Cindy. Welcome back. Did you take many pictures on your vacation? Thanks. Yes, I must have taken 1,000,000 of them. What does the woman mean? What does the woman mean? Betul kan? Yang ditanyakan adalah si ceweknya. Si cewek sebagai speaker kedua tadi bilang apa? Thanks. Yes, I must have taken 1,000,000 of them. Kata-kata 1,000,000 ini merupakan hyperbole teman-teman, atau exaggeration. Yang maksud adalah, apa yang dimaksud? Sangat banyak ya. So, the answer is, yang dimaksud dengan million of them. I must have taken 1,000,000 of them. Saya sudah ngambil banyak foto. Jadi the answer is yang iya, she took a lot of photographs. Great. Now move on to number 7. Driving would be cheaper, the train is faster, they should cancel the trip, it would be a good idea to start driving early. Kalau kita lihat dari sini ya, kemungkinan ini tentang trip teman-teman. Oke. Berarti apa yang akan terjadi dengan tripnya? Begitu ya. Oke. So let's just listen to it. Number 7. It's going to be expensive to take the train to Chicago. Have you seen the rates? Yes. I think we'd be better off driving. What does the man mean? What does the man mean? Ya, sekali lagi dalam part A, it is important for you to focus on speaker 2. Ya, begitu. Nah, kalau kita dengar dari speaker 2 tadi, he said, yes, I think we'd be better off driving. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah driving would be cheaper than taking the train, karena dia lebih memilih berkendara daripada naik kereta. Iya. Okay, now let's move on to number 8, everyone. Oops, predicting dulu ya. She's studying, she's been working, she'll be going, she has more exams. Oke, berarti di sini kita ditanyai tentang she. Entah itu dia ada di speaker kedua atau orang lain yang ditanyakan. Oke, kita harus fokus tentang kata ganti seorang perempuan ya di dalam percakapannya, begitu ya. Oke. Number 8. Did you know that Susan has 3 exams next week? I guess that would account for her spending so much time in the library lately. What does the man say about Susan? Oke, what does the man say about Susan? Jadi tidak selamanya yang ditanyakan di sini adalah tentang speaker kedua, tapi bisa saja itu diucapkan oleh speaker kedua, begitu ya. Nah, si speaker kedua atau man ini bilang bahwa, I guess that would account for her spending so much time in the library lately. Nah, yang dimaksud dengan Susan spending so much time in the library lately ini adalah apa kira-kira? B ya, she's been working in the library a lot. Ini sama dengan apa? Spending so much time in the library. Ya, sama. Working in the library a lot itu adalah sinonimnya dari kata tersebut. Oke, now let's move on to number 9. 2 more left, everyone. He is already too hot. He hasn't received a fuel bill yet. He can't afford to turn the heat up. He has no more sweaters. Kalau kita baca di sini, kita harus menekankan pada kata ganti he. Berarti ini kemungkinan menanyakan tentang laki-laki. Ya, oke. Tetap fokus pada speaker kedua ya, jangan sampai lolos. Oke. Let me play it. Number 9. It's really cold in this apartment. Can we turn up the heat? No. My last fuel bill was so high I had trouble paying it. Would you like a sweater? Why does the man refuse the woman's request? Oke, di sini pertanyaannya tentang request ya teman-teman. Nah,
why does the man refuse the woman's request? Kenapa nih kok ditolak? Nah, kalau teman-teman fokus pada speaker kedua, teman-teman akan tahu jawabannya ya. My last fuel bill was so high, katanya begitu. Dan dia bilang I had trouble paying it. Dia susah untuk membayarnya karena yaitu sudah mahal ya. Nah, terus dia menawarkan, would you like a sweater? Mau pakai sweater aja nggak begitu? Jadi dia benar-benar tidak mau menghangatkan apartemennya dengan mesin penghangat. So it means that he can't afford to turn the heat up. Dia tidak bisa menyalakan mesinnya, mesin pemanasnya, karena dia tidak sanggup untuk membayar itu tadi tagihannya yang sudah membengkak ya. Okay. Now the last one. I hope you can guess it right, everyone. Alright, let me play it. Oh, hold on. We have to predict it. Predict the question. Drive to work, go to the golf course, try to fix the car, take care of himself. Kalau kita lihat dari masing-masing option ya, berarti didahului dengan apa? Verb ya. Kalau didahului dengan verb, bisa saja ini tentang aktivitas yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Atau what will someone probably do? Atau bisa saja what does the woman atau the man imply the woman or the man to do, begitu. Jadi ini ibaratnya tentang aktivitas ya teman-teman pertanyaannya. Oke, tetap ya kita harus fokus pada speaker kedua, jangan sampai lolos. Kita dengarkan. Pertanyaan tentang aktivitas ya. Number 10. I think I'll play some golf today. But I thought you were going to work on the car. What does the woman imply the man should do? Oke, betul teman-teman ya tentang aktivitas. Pertanyaannya adalah what does the woman imply the man should do? Apa sih yang dimaksud cewek ini? Si cowok ini suruh apa sama si cewek begitu ya? Suruh melakukan apa? Nah, kalau kita fokus pada speaker kedua, si cewek bilang apa? But I thought you were going to work on the car. Nah, ya, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, try to fix the car. Try to fix the car sama dengan apa? Going to work on the car. Begitu. Ya. Okay. So that's all for our discussion today, everyone. Thank you so much for listening. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.